شام شما بخیر بینندگان عزیز، مخلصان همیشگی برنامه مستقیم ارتباط. خوش است که در مملکت امروز چاره‌بینی‌های بیشتری ورزشی با افتخار 25مین سالگرد روز وحدت ملی طنین انداز می‌گردند. چاره‌بینی‌های بیشتر روزهای خیلی فراغت و در مجموع یک توجه، یک محبت خاصه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تجلیل این عید باشکوه که سرچشمه همه مظفریت، کامیابی و آسایشتگی و ثبات کامل از این، البته چون ابتدایش هم بهتر و خوبتر است، این در مملکت الکی در تمام قلمرو کشور با شکوه و نصرت و جلال خاصه تجلیل می‌گردد. این صحنه فرخنده را با همه شما بینندگان عزیز 25مین سالگرد روز وحدت ملی را تبریک میگوییم و برنامه امروزه ما هم از همین منشأ میگیرد و در برنامه امروزه ما مهمانان ارجمند حضور دارند که حالا فرصت معرفی ایشان هم فرا رسیده است. عبدالرحمن محمدوف، نایب پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان، پروفسور، استاد ورزشی اتحاد جماهیر شوروی، شما را خیر مقدم میگوییم. خورشید عبیدالله زاده، سرمربی دسته منتخب گشتین ملی جمهوری تاجیکستان، استاد دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان، خیر مقدم. و مهمان فخری ما داور درجه بین المللی در رشته کورش و همچنین داوری درجه بین المللی در گشتین ملی گشتینگیری که الکی به هیئت داوران صاحب تجربه جمهوری تاجیکستان شامل گردیدند. از جمهوری و ما همجواری ازبکستان ابراهیم کریموف، شما را هم خوش آمدید میگویم. و کاتب گنرالی فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری عبدالله سعید خواجاєв، خیر مقدم. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید و این شام ما را همراهی کردید و این روز وحدت ملی را به شما هم مبارک میگویم. و من میخواستم ابتدا صحبت را از استاد اتحاد جماهیر شوروی عبدالرحمن نوروزویچ محمدوف شروع کنم که همین علاقمندی توأمی ورزش و وحدت ملی امروز هم چه نفوذ و چه موقع دارند؟ سلامت باشید. پیش از همه از فرصت استفاده برده همه شمایان را به مناسبت 25 سالگی وحدت ملی تبریک و تهنیت میگویم و واقعا وحدت این توانایی کشور سرمایه بزرگی ملت تاجیک است و هر آن دستاوردهایی که در زمان صاحب استقلالی ما به دست آوردیم پیش از همه با وحدت وابستگی دارند و امروز ما افتخار از آن داریم که در برابر دیگر جبهه‌های حیاتی ما ساحه ورزش هم خیلی رشد و نمو یافت و همه این وابسته و پیوسته به خدمت‌های شایان اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میباشد که واقعا یک خدمت شایانی در رشد و انکشاف ورزش کردند. و ببینید که در همه جا ما می‌نویسیم شعارهای خیلی عجیب، از جمله می‌نویسیم که ورزش قاصد صلح است. واقعیت دارد که قاصد است و برنده صلح است. وحدت اگر وحدت نباشد قاصد هم شده نمیتواند، لیکن اساسی پیشرفت ورزش هم در جامعه خیلی وحدت ملی است، خصوصا برای تاجیکان که بعد اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و به امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در کشور ما همه رو به وحدت آوردند و یک پارچگی ملت را تامین کرده توانستند. از این رو چی دستاوردی که در زمان صاحب استقلالی ما به دست آوردیم آنها رو بیچون چرا ما باید که وابسته و پیوسته به وحدت ملی به پیشوای معظم ملت باید دانسته باشیم. تشکر زیاد. واقعا هم امروز ما سرچشمه متبع، معتمد، کامیابی یا عالی ترین دستاوردی که اگر چون وصف کنیم جای اشتباه نیست، چون که به ثبات و به آسایشتگی و به اینقدر اگر در مجموع گویم کامیابی عالم شمولی که از ورزش به دست آوردیم، اینجا هم سرچشمهش وحدت ملی است و چون با صداقت و صمیمیت امروز ما حرف میزنیم، در زمان صاحب استقلالی کشور و مخصوصا وحدت ملی
тавлиди федератсия ва ассотсиатсияҳои зиёди варзишии мамлакат ба миён омаданд ки инро мо чӣ гуна метавонем рабт донем ба ваҳдати миллӣ? хуб бибинед, барои миллати тоҷик албатта дар замони соҳиби истиқлолӣ мо ҷашнҳои хеле зиёд дорем. аз ҳама зиёдтар ҳамин ду ҷашне ҳаст ки инҳоро мо бояд ки ба насли оянда интиқол дода тавонем. Якум ин истиқлолияти давлатӣ аст, дуюм ҳамин ваҳдати миллӣ ҳаст ки мо ба сулҳ омадем ва тамоми рушду инкишофи минбаъдаи кишвари мо вобаставу пайваста ба ваҳдати миллӣ аст ва худи пешравии варзишам ки дар кишварамон мисол зиёда ҳазорҳо иншооти варзишӣ дар кишварамон сохта шуд ва бибинед ки бо дастгирии ҷаноби олӣ варзишгарони мо дар сатҳи байналмилалӣ ҳам хеле худи байрақи тоҷикистонро барҳам бардоштанд, борҳо дар олимпиадаҳо ҳам иштирок карданд. хуб чӣ қадар дастовардҳо дар чемпионатҳои ҷаҳон шуд ва хусусан насли наврас ин қадар рӯ ба варзиш оварданд ки дар замони шӯравӣ ҳам чунин дастовардҳо ҳам надоштем, ин қадар варзиш ҳам оммавӣ набуд. аз ин рӯ мо ифтихор мекунем ки ваҳдат на танҳо барои мо сулҳу салоҳ овард, балки ваҳдат ба мо қаҳрамонӣ, паҳлавонӣ, ваҳдат ба мо бисёр чизҳоеро пеш овард ки дар арсаи байналмилалӣ варзишгарони мо садҳо бор кишвари азизамонро муаррифӣ карда тавонистанд ва шумо бовар кунед ки вақте ки як варзишгар худи парчами тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардорад, ин баробари як кишвар муаррифӣ мекунад кишварашро. аз ин нуқтаи назар ман фикр мекунам ки дастовардҳои замони соҳиби истиқлолӣ ин дастовардҳои ваҳдат ва ба ҳам омадани миллати тоҷик аст. сипос, ташаккури зиёд ва имрӯз ҳам мо дар арафаи ҷашни бошукӯҳ чун қарор доштем. пеш аз оғози ин ҷашни бонуфуз албатта дар тамоми минтақаҳои кишвар чорабиниҳои зиёди варзишӣ роҳандозӣ шуданд ва суҳбати имрӯзаи мо ҳам дар доираи ҳам истиқболи ҷашни ваҳдати миллӣ ва ҳамчунин баргузории мусобиқаи гӯштини миллӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ҷараён мегирад ки ин ҳам як чорабинии хеле садҳои бошукӯҳ аст ва ман мехостам аз сармураббии мунтахаби гӯштини миллии кишвар пурсон шавам ки имрӯз дар радифи омодагиҳои бештар барои баргузории ҷашнҳои имрӯза ва махсусан истиқболи рӯзи ваҳдати миллӣ паҳлавонони гӯштини миллии мо чӣ чораҳо андешиданд ва ин иди бошукӯҳ ки пагоҳ баргузор мегардад чӣ гуна тантана мекунад? аввалан салому алайкум. рӯзи ваҳдати миллиро ба саросари ҷумҳурии тоҷикистон кулли мухлисони варзиш муборакбод мегӯям ва барои муайян кардани дастаи шаҳру ноҳияҳо дар се марҳила чорабинӣ нақша резӣ шуда ва баъдан аз марҳилаи дуюм ки дар сатҳи вилояту дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо гузашт, шахсоне ки ҷои якуму дуюм сеюмро ишғол карданд бар марҳилаи сеюми наврӯзгоҳи пойтахт роҳ ёфтанд ва аз ин беҳтарин варзишгарои шаҳру ноҳияҳо ва вилоятҳо дар 5 вазн писарон дар 1 вазн духтарон ба мусобиқаи ниҳоии марҳилаи сеюм сафарбар шуданд. ташаккури зиёд. мо ифтихор дорем аз оне ки имрӯз бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, федератсияи гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ки ҳамоҳангии бештар барои доир кардани ин чорабинӣ анҷом додан ва ин шаҳомат ва тантанаи гӯштини миллиро пагоҳ мо шоҳид хоҳем шуд. ва ҷараёни омодагӣ ва марҳилаи тайёрӣ ва ҳамчунин кори кумитаи тадорукот имрӯз ҳам дар кадом сатҳ аст? пеш аз ҳама аз номи худам ва аз номи роҳбарияти федератсияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон кулли тамошобинони телевизиони варзиш ва кулли мардуми ҷумҳуриро ба рӯзи ваҳдати миллӣ ва 25-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ табрику муборакбод гуфтанӣ ва дар корҳои ояндашон бурдбоҳӣ хоҳонам. ва имрӯз бо дастгириҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар якҷоягӣ бо федератсияи гӯштини миллӣ як мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ дар сатҳи аъло баргузор кардем ки дар он аллакай аз 8 манотиқи ҷумҳурӣ дастаҳо аллакай
ба сафар баргаштанд. имрӯз мо ҳар яки онҳоро якҳо як вазнкашӣ кардем ки вазнкашӣ аз рӯи ки шаффофи қуръапартоӣ баргузор гардид. ҳар яке қурраи худашро гирифта дар болои тарозу, яъне ки дар рафти ҷадвали рафти мусобиқа роҳи худро яъне ки худаш интихоб намуд, аз рӯи қурра баркашӣ. хуб, бағад аз 8 манотиқи ҷумҳурӣ, дастаҳои манотиқи ҷумҳурӣ, як дастаи федератсияи куштингирӣ ҳам дар он ҷо иштирок мекунад ки ҷамъоҷам 9 даста байни худ қуввозмоӣ менамоянд. ташаккури зиёд. ман меҳмонро бори дигар Иброҳим Каримовро хуш омадед, хайру мақдам мегӯем ба студияи марказии телевизиони варзиш ва хусусан ба пойтахти ватани маҳбуби мо шаҳри Душанбе. меҳмони арҷуманд бисёр хуш аст ки бо забони нови тоҷикӣ ҳам ҳарф мезананд ва боз ҳам хушоянд он аст ки як семинар машварате ки чун баргузор гардед, ин нафар бори аввал нестанд ки ба Тоҷикистон меоянд ва мо соли пор аз ин ҳам чун чорабиниро дар сатҳи бошукӯҳи байналмилалӣ доир кардем бо иштироки намояндагони кишварҳои қораи осиёву аврупо. ва аммо иштироки имрӯзаи Иброҳим Каримов дар мусобиқаи ҷумҳуриявии мамлакат боз ҳам мафҳуми алоҳида дорад, яъне мавсӯф ба ҳайси довар ширкат мекунанд ва инҷом акнун аз банду услуб ва дар маҷмӯъ аз ҳамаи нозукии гӯштини миллӣ фикр мекунам ки хуб бархурдоранд. хуш омадед ва дар ин рӯзи ид, дар рӯзи ҷашни ваҳдати миллии Тоҷикистон шумо чӣ таманноҳо ва чӣ андошаҳо доред? раҳмати калон. авваланбор раҳмат мана таклиф кардатон ҳамин гӯштингирӣ спорти бародари Тоҷикистон халқаш ҷудо наздик ҳамба мо хурсандӣ карди омадем. рухсатетон додан ӯзбекӣ гап мезанем дар адабӣ. ин Душанбе шаҳрига ҳозир келиб o'tirishimizning sababi bu bizning sevimli milliy sport turlarimizdan bo'lgan, bu xalqimizni orasida eng qadrli sport turi, eng tarixiy sport turlaridan bu bizning milliy kurashlarimiz. Mana Tojikistonning azaliy umumiy sport turi bu go'shtingiri, bizga ham juda yaqin bu sport. Ташаккури зиёд. Я извиняюсь, если сможете на русском, пожалуйста. Ну, спасибо большое за приглашение. Я выражаю благодарность Федерации Гуштингири Республики Таджикистан, нашим коллегам, спортсменам. Иногда на международных соревнованиях это наши соперники. Но нас объединяет то, что мы оба соседних государств, оба являемся одного региона Центральной Азии. И у нас есть национальные традиции. Это наш национальный вид борьбы, нашей борьбы. У нас кураж, здесь гуштингири, но они очень близки по роду деятельности и по духу, и по значению имеют в воспитательной сфере. Это, во-первых, это мужество, благородство, уважение к сопернику. И также технически очень развитые виды спорта, которые сейчас котируются и признаются на международной арене как один из способов развития по всем другим видам спорта. Мы сейчас второй день находимся в городе Душанбе и также участвуем на общих семинарах, в которых присутствуют из всех регионов Таджикистана, все специалисты со стажем, все имеют представление на международном уровне и развивают гуштингири. Я в этот раз, второй раз уже принимаю участие как судья. Ранее я все это видел через интернет, на торжествах, на свадьбах, борьбу. Ну, являюсь сейчас прямым участником как судья на соревнованиях международного масштаба. Могу сказать, что очень перспективный, очень зрелищный и адекватный вид спорта. Также я могу сказать, что хорошо поставлена работа специалистов, как тренеров, также и судейские коллеги, для того, чтобы представлять этот вид спорта как международный вид спорта. Выражаю уверенность, что
завтрашнее большое соревнование имеет, которое общегосударственное значение. Это будет проходить на высшем уровне. Также благодарю Федерацию борьбы Гуштингири во главе нашего коллеги Абдулла Саидходжаева, также других членов, организаторов за организацию и проведение этого соревнования. ташаккури зиёд. Саломат бошед. хуш омадед бори дигар ба Тоҷикистон. ташаккур бори дигар. дуруд ба шумо. шоматон бахайр бинандагони азиз. барномаи иртибот мустақиман аз телевизиони варзиш манзури шумо гашта истодааст. чун гуфтем дар хусуси ваҳдати миллӣ дар мавриди истиқболи гӯштини миллии гӯштингирӣ ки бо ибтикори ҳукумати шаҳри душанбе як тантанаи иди бошукӯҳ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ пагоҳ баргузор мегардад ва шоистаи ифтихор ва мояи сарфарозии ҳар як паҳлавон аст ки дар ба даст овардани инъому мукофот ва тӯҳфаҳои олӣ инҷо ҳам 5 шоҳ-ҷоиза ки арзиши онҳо ҳам аз 135 то 165 ҳазор сомониро дар бар мегирад ки ин дастгирии бевоситаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати боз ҳам беҳтар кардани шароити фардои паҳлавонон маҳсуб мешавад. дар вилояти Суғд ҳам аллакай дастаи мунтахаб мукаммал аст ва натиҷа ва дастовардҳои арзанда ҳам ба ростӣ дар соҳаи варзиш хеле зиёданд ва ҳоло ҳамкори мо Абдурашид Ҷумаев бо мо мустақиман омодаанд ки дар робита бошанд. як фурсат коргардон ҳам ишора мекунанд ки бо ишон суҳбатро оғоз кунем. Абдурашид, ассалому алайкум. рӯзи ваҳдати миллӣ муборак бошад. алон мегуфтед ки тавъамӣ ё алоқамандии варзишу ваҳдати миллӣ ин ду унсур ду омил чӣ мафҳум доранд ва дар вилояти Суғд ин дастовардҳо дар замони соҳиби истиқлолӣ ва дар маҷмӯъ ваҳдати миллӣ ба варзишгарон чӣ дод? бале, ман ҳам салом арз мекунам ба шумо ва ба ҳамаи он меҳмононе ки дар студияи марказии телевизиони варзиш ҳузур доранд. бале, ман шуморо мешунавам ва салому паёми худро ба шумо ва тамоми меҳмононе ки дар студияи марказии телевизиони варзиш қарор доранд мерасонам. ваҳдати миллӣ яке аз ҷашнҳое мебошад ки барои мардуми мо аҳамияти калон дорад, зеро ваҳдати миллӣ сабаби он гардид ки давлати мо аз нестшавӣ ва миллати тоҷик аз парокандагӣ раҳо ёбад. маҳз натиҷаи таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳо ва кӯшишу талошҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии мардуми шарифи Тоҷикистон буд ки мо ба ваҳдати миллӣ расидем ва кишвари азизи мо рушду нумӯ ёфт ва ба дастовардҳои арзанда ноил гардид. имрӯз дар вилояти Суғд низ сокинони вилоят ин ҷашнро бо шукӯҳу шоҳомати хоса таҷлил карда истоданд. ҳамсӯҳбати ман собиқадори варзиш Устопиров. мехостам устод фаҳмам ки шумо ки аз солҳои аввали соҳибистиқлолии кишвар ва баъд аз ба даст омадани сулҳу ваҳдати миллӣ дар соҳаи варзиш кору фаъолият доред, мехостам бигӯед ки мардуми вилояти Суғд дар ин солҳо ба чӣ дастовардҳо ноил гардиданд ва дар соҳаи варзиш чӣ пешравиҳо шуд ва ҷавонону варзишгарони кишвар ба кадом дастоварду муваффақиятҳо ноил гардиданд. ташаккур. қабла ман тамоми мардуми шарифи Тоҷикистона ба ин 25 солгарди ҷашни рӯзи ваҳдат табрику таҳният мегӯям. ваҳдат чист? ин як натиҷаи заҳмати ниҳоят сангини пешвои муаззами миллат ва халқи шарифи тоҷик буд ки 25 сол қабл аз ин 27 июн ба ин оштии миллӣ расидем ва ваҳдата барқарор карданд ва барқарор кардани ин ваҳдат ин сулҳу осоиш осон набуд. ҳамаи мо нафароне ки дар он давр кор фаъолият мекардем шоҳид будем ки чӣ қадар давоми 5 сол пешвои муаззами миллати мо, президенти кишвари мо чӣ қадар кӯшишҳо карданд, ба давлатҳое сафар карданд ки худи президентҳои он давлатҳо бехатаришон таъмин набуд, лекин барои ин ваҳдат, барои сулҳу осоиши мардуми тоҷик ҷонфидоӣ карданд, кӯшиш карданд ва хушбахтона мо имрӯз ба ин рӯзи саид расидем. ваҳдат як омил аст ки бо
استقلالات دولتی بدون یکدیگر وجود شدن نمیتوانند. باعث استقلالات دولتی پایندگی دولت این وحدت است. وحدت نباشد نه استقلالات می شود نه دولت داریم. خوب در این دوام 25 سال استقلالیت ورزش در ولایت سوق در کل در تاجیکستان در حقیقت با شرافت وحدت با کارهای نوئل گشتیم. امروزها در ابتدا البته در ابتدای کار سالهای 97 98 تا 2000 2005 ما در دوره گزارش قرار داشتیم و ورزشکاران ما اشتراک میکردند در مسابقه های داخلی بیرونی و امروز خوشبختانه در این دوام 25 سال ما ورزشکاران ولایت سوق در با نفوذترین مسابقات سطح جهانی اشتراک کرده استادیم. همه این نتیجه تنظیم و آرامی و آسایش صلح و وحدت است. خوب در مثلا طی 15 روز باز در ولایت سوق برای جام رئیس ولایت از 26 نمود ورزش مسابقه ها برگزار شد. در آن بغیر از ورزشکاران جمهوری ورزشکاران بلاروسیا، روسیه، ازبکستان و قزاقستان فعالانه اشتراک کردند. این معنای چیست؟ معنای تنظیم آرامش است. وقتی که در وطنت صلح و وحدت است، آسایش است، امکانیت اشتراک کردن در مسابقه ها هم دل آدم گرم است برای مسابقه رفتن. وقتی خدا نکرده در وحدت نباشد، یک در فهمی نباشد، سفر کردن هم پای آدم نمیکشد. امروز خوشبختانه چاره‌جوهای بسیار کلان بین الخلقی در پایتخت کشور در مرکزهای شهر ولایت ها برگزار شده است. ما امسال چقدر شاهد گشتیم مسابقه های سطح قطعوی در شهر دوشنبه برگزار شد و باز در نقشه است که امسال باز برای من جام پرزیدنت کشور که در ولایت سوق برگزار می شود یک چند دولت ها را ما تقریر کردیم. امروز وقتی که در روزهای جشن جام رئیس ولایت ما با ورزشکاران مهمان صحبت میکردیم، آنها با چشم خود دیدن که چقدر این تاجیکستان عزیز ما چقدر آرام است، چقدر مردم آسایش زندگی میکنند، چقدر سری پر است. وقتی که آنها به بازار پنجشنبه در آمدن تماما حیران ماندند، گفتند که گویا که ما اینا در کینو دیده باشیم. لیکن ما این همه این نتیجه وحدت است و نتیجه صلح و آسایش است، نتیجه استقلالات دولتی است که مفهوم وحدت و استقلالات دولتی هر دو یک هم به یکدیگر وجود داشتن نمیتوانند. برای یک صحبت صمیمی تشکری زیاد به شما و تمنای آن را داریم که صلح و وحدت کشور ما دائما پاینده باشد و کشور عزیز ما همیشه رشد و نمو یابد. جوانان و ورزشکاران کشور ما در مسابقه های جهانی و بازی های المپی همیشه پرچم تاجیکستان را بالا بردارند و افتخار مردم ما باشند. بیننده های عزیز، صحبت را همکار ما علی شریف از استودیوی مرکزی تلویزیون ورزش ادامه میدهند. تشکر زیاد. سلامت باشید بینندگان عزیز. یادآور میشویم که مخبر منطقوی ما عبدالرشید جمعیف این زمان با ما در رابطه قرار داشتند. سپاسگزاریم برای یک صحبت صمیمی. اون دستاوردهایی که چون بار دیگر استا پیروف یادآور شدن، این هم چون از زمان صاحب استقلالی کشور و وحدت کامل ملی چون منشأ گرفت. و در خصوص گفتیم که چهاربینی های جشنی، البته اینجا هم مایه سرفرازی است که همه پهلوانان من چون توجه کردم به صورت مجلسی که در وزن اشتباه نکنم تا 65 کیلو، بله بیش از 21 نفر استاد ورزشی درجه جمهوری تاجیکستان، یکاچین ها و بین المللی یکاچین ها، گلچین هایی که از دو مرحله با موفقانه گذشتند و به مرحله نهایی راه یافتند. و فکر میکنم که این هم ما را وادار میسازد که پگاه با تنتنه عید باشکوه وحدت ملی که با قشیده به این جشن باشکوه گشتین ملی هم برگزار میگردد
در اینجا شرکت داشته باشیم و من میخواستم در خصوص اندکی باز مراسم قرعه‌کشی کتیب گنرالی فدراسیون گوشتین ملی و بینندگان معلومات بیشتر میدادن، چون که برنامه ارتباط است مستقیما ما میتوانیم که با بینندگان هم در رابطه باشیم. 221 916 تلفن استودیوی مرکزی. بعضی اون افرادی که درباره مراسم قرعه‌کشی میخواهند معلومات گیرند میتوانند که با ما در رابطه باشند. مرحبا. بله، چون که قید کرده گذاشتیم گفتیم باری دوم است که در تاریخ ورزشی تاجیک در مخصوص گوشتینگیری باری دوم است که قرعه‌کشی و طرز شفاف، یعنی که به طرز مخصوصی که خود ورزشکار قرعه خودش را خودش انتخاب میکند از کلبه، یعنی که قرعه ها وقتی که رقم خود را میگیرد در جدول رفت مسابقه راه خود را معلوم میکند که با کی سبقت می‌ورزد. این باری دوم است. ما باری اول سال 2020 همین کار را انجام دادیم که با کلی ورزشکاران و مخلصان این پسند آمد که یعنی که این شفاف است، یک قرعه‌کشی شفاف است که هر یک از خودش راه سبقت خود را انتخاب میکند. و در مجموع اگر ما به جایزه های افتخاری توجه کنیم، امروز هم 5 شاه جایزه مکافات عالی پهلوان غالب را انتظار است. بله. و بعد اون افرادی که زینه های پایانی رو اشغال میکنند چگونه قدر شناسی میشن؟ بله، امروز با دستگیری های مقامات اجرایی حکومت شهر دوشنبه 5 شاه جایزه که ارزش هر یک آنها 151,000 سومان را در بر میگیرد. الکی آنها در میدان گوشتین انتظاری صاحبان خود می باشند و شخصانی که ورزشکارانی که سزاوار جای دوم میگردند با مبلغ 36,000 سومانی قدردانی از حساب مقامات اجرایی حکومت شهری دوشنبه یعنی که تقدیم می‌کردند و شخصانی که ورزشکارانی که جای سوم را اشغال میکنند با مبلغ 18,000 سومانی در دو جای، یعنی که سوم 18,000 و بین بانوان باشد. بانویی که در وزن خودش جای اول را اشغال می‌نماید، وزنشون هم دقیقاً وزنشون 60 کیلوگرم در وزن تا 60 کیلوگرم بانوان بین خود خواض می‌کنند. غالب وزن بانوان با 36,000 سومانی یعنی که تقدیم می‌گردد و جای دومش باشد با مبلغ 24,000 سومانی و جای‌های سومش با مبلغ تا 12,000 سومانی هر دو جاهای سوم تقدیم می‌کردند. و مراسم قرعه‌کشی میان بانوان هم صورت گرفت. تعداد علاقه‌مندان رو یا مدعیان رو میتوانیم به بینندگان باز هم مشخص کنیم. ما 2 نفر بانو ورزشکاری داریم که یکی اون شاهد قلنده رو میباشد و دیگری اون که در مسابقه گذشته ما اهلیه بله اهلیه مومینова بخشش گلبویوا که اینا غالب و جایزه داری بله گلبویوا فضیلت هر دی اونها رو بین که از هم جدا کردیم و دیگرش با قرعه‌کشی که و تعداد مدعیان چند نفر؟ 6 نفر بانو بین هم قواز میکنند و بعضی توفه های یعنی که هر یک وزن باز غالبی دسته‌ای هست که دسته‌ای که جای اول رو نصیب میگردد با شماره غالبانش، اون غالب جام رئیس شهر دوشنبه با تحفه پولی تقدیم میگردد. تشکر عزیز، سلامت باشید. چون به تاجیکستان تشریف آوردید به حیث داور، فکر میکنم که در سمینار مشورت هم اون نقص یا مشکلی هایی که شما را فراگیر بودن برطرف شدن، یعنی معلومات بیشتر داره درباره گوشتین ملی گوشتینگیری. یگان مشکلی موجود نیست که پگاه شما حکمی میکنید. اولین داوری که ما چون گفتیم که 2 سال پای در پای مسابقه گوشتین ملی سطح باشکوه بین المللی را اینجا هم اختیار کرد، دایر گردید. اما امروز در حدود تاجیکستان شما اولین داور دعوت شده که این برای ما هم افتخار است. یعنی هست مشکلات موجود است یا امکانیت ها هستند که خالصانه داوری کنید؟ الکی برخوردارید از نتیجه از قاعده ها؟ من اولینم سال گذشته bayram mustaqilligi ya'ni Tojikiston nomida sentyabrda همین مسابقه و اشتراک کردیم، داوری کردیم، تجربه کمتر غنی کردید و بالا کرده کردیم. خودم چخیلین حالت ها میشد همیشه وی ما هست تجربه پیدا شده از قایدهای ما آگاه هستند. اکنون اینجا با چخیلین کراش خصوصیتش که همیشه با یک خیلین مسئله
ки ҳамин оварда палвона ду тахта пушташ кади меғалтонад, ин асосӣ масъала. бале И ҳамин туғри ҳолат ва Партофти ҳалол шуда гештар корда. бале ҳамин ба мекадаги ҳаракатҳоя фақат якта нимта критерий моментош мешуд, қоида ба камтар фарқаш мешуд. Лекин асосӣ мазмунаш ҳамин ба оила мекунам ки бо мана худамоя ҳамкасбомо кади дӯстомо кади бо семинаро ба таҷриба алишкада истодем, бо фикрҳои нағза гифта истодем, нафаҳмидагимоя пурсида истодем. Ҳамба ман оила мекунам ки инҷа ба мушкил намешуд, фақат палвоно, фақат ҳаракатоша пахлавоно мардонавор нишон диҳанд. марду майдон мебуд, бале ҳалол ҳаракатоша када олиҷаноб кураша нишон диҳад, инҷа довароба қиинди нашуда гештар. мушкили пайдо намешавад. ташаккури зиёд, саломат бошед. бори дигар хуш омадед ба Тоҷикистон. сипосгузорем. ташриф навовардани дастаи якачини паҳлавонони ҷумҳурии Ӯзбекистон, ин ҳам аз ҳамон хусусияти мусобиқа вобастагӣ дошт ки мусобиқа сатҳи ҷумҳуриявӣ аст. албатта бинандагон инро хубтар медонанд. сипосгузорем. вақти мо бисёр кӯтоҳ аст. инҷо ишора карданд ки боз ҳам дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин рӯзҳои иди ваҳдати миллӣ боз ҳам мусобиқаи ҷоми конфедератсияи футболи осиё доиргашта истодааст ки дастаи клуби марказии варзиши артиш бо клубҳои маъруфи осиёи марказӣ рақобат доранд ва мо итминон дорем ки ин ҳам барои мо як ид аст ва клуби марказии варзиши артиш бо дастаи ҷумҳурии Ӯзбекистон, яке аз бошгоҳҳое ки ҳунарнамоӣ мекунад, ин ҳам идомаи ана ҳамон истиқболи чорабиниҳои ҷашнӣ мебошанд. дар фарҷом имкон дорад ки خب من میخوام گفته که باشم. در فرجام یک چیز رو قید کنم که مقامات اجرایی حکومت شهر دوشنبه در سالهای آخر کارهای زیادی رو به انجام رسانده ایستاده است که برای ملت ما خیلی مهمیت خاصه دارند. مثلا از تاریخ برای ما و شما معلوم است که همین گوشتین تاجیکی یعنی گوشتینگیری اصلا حتی در عصر ده از جانب ابن سینا دو نمود گوشتین تاجیکی خب در کتاب درج یافته هستند. اما حکومت اجرایی شهر دوشنبه چند سال باز بعضی گام‌های خیلی عجیب رو پیش گرفته است که یک قاعده عمومی درباره گوشتین تاجیکی و کارهای زیادی همچنین به انجام رسانده ایستادن و کوشش‌های زیادی کرده ایستادن که خودی گوشتین تاجیکی هم در عرصه بین المللی همچون یک نمودی شاید المپی در آینده شود، یک نمودی که مردم با او همه قبول داشته باشد، زیرا که در آسیای مرکزی همه میداند که مادری تمام گوشتین‌های آسیای مرکزی گوشتینی تاجیکی هست و امروز ما اون رو گوشتینگیری مینامیم. اما ببینید 5000 سال پیش در زبان سانسکریتی با نام گوشتیگیری، یعنی این کلمه 5000 سال پیش موجود بود و امروز ما باعث افتخار است که ملت تاجیک، خود مردم تاجیک و شهروندان تاجیکستان یک اقدام نو، یک اقدام خوب گرفته کوشش کرده ایستادن که در عرصه بین المللی گوشتین تاجیک هم مثل دیگر گوشتین‌های مثلا زیوده و سامبو خودی با مردم معرفی کرده شود. تشکر زیاد، سلامت باشید. سپاسگزاریم از تشریف شما که در این شوم جشنی ما را همراهی کردید. پگاه ساعت 17 مسابقات با نفوذ جمهوری تاجیکستان باید به گوشین ملی گوشتینگیری برگزار می‌گردد. تحفه را چون کاتب گنرالی فدراسیون هم بیان کردند و استاد اتحاد جماهیر شوروی هم عبدالرحمن محمدوف راجع به تاریخ گوشتین سنتی حرف زدن که این هم سرفرازی ماست که بارگر تاریخ و تمدن و فرهنگ و باز همان انعنه‌های سنتی ما احیای بیشتر میشوند. این هم از صداقت خاصه باز هم دستاندرکاران این ساحه محسوب می‌یابند و مخصوصا دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در این سمت هم بیشتر توجه دارند که ورزش‌های ملی ما و مخصوصا گوشتین سنتی رواج و رشدی به میلان داشته باشد. فکر میکنم پگاه یک جشن با شکوه گوشتین سنتی را با هم خواهیم دید. غالبان را توسط تلویزیون ورزش البته تمام مردم تاجیکستان میتوانند که باز هم از این چهره ها
ошноии дигар пайдо созам. Комроншоҳи Устопириён, Темур Раҳимов, Мирзо Ҷамил, Ҷаҳонгир Маҷидов, Шодмон Ризоев ҳастанд он чеҳраҳое ки хеле Халифаев ки қаблан Тоҷикистонро маърифӣ мекард ва баъдан шаҳрвандии Федератсияи Россияро дошту дар мусобиқаи байналмилалии мо ҳам ширкат дошт. Теъдоди муддаиён дар вазни то 85 килограмм Назаров Ҳақназар ки беҳтарин паҳлавон, Ҳамроз Раҷабов, паҳлавонони шинохтаи ҷумҳурӣ дар ҳар як вазн зиёда аз 10 то 12 паҳлавоне ҳаст ки ҳама устоди варзиш дараҷаи байналмилалӣ мебошанд. ғолибони мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ҳастанд аз намуди зудо, гӯштини миллӣ, гӯштини зудо. ҳамон чеҳраҳои саршинос. Ташаккури зиёд сипосгузорем. То ба дидори дигар, сарфарозу муваффақ бошед. Барномаи пеш аз бозӣ баъди чанд лаҳзае бо ҳамкорони мо ки омода ҳастанд шурӯъ мешавад. Ба шумо шаби хуш таманно дорем ва шуморо пагоҳ дар наврӯзгоҳи пойтахт дар ин ҷашни бошукӯҳи иди гӯштини миллӣ интизорем.